Miato ku miano mia fofo kudo mia dadao mi ho mia be bubu be gbedona me woso dijipenu pomo ke ona be TVT aji eye yin jijo gane na mi be fiensia mi gba ba pe mi alo mi le emu aji ne mia be onao be nko be yi we toya to hedia mi da ponposo gbedo hoke oye o tuvayi eye jirudu ava de gbebe na wa hunde o le wa mea mi la ponpo suinti eye mi nya be enuke hende ke be gbedo ho be tutuva yin doke to covid eye po hihe ko ni ataka kaba kedo mi be togo ba yin gbandia donwa be mo hihe na eva na be jirudu a so dodo so dare anyi ba mi la do desibe wetria me mi ala wetria ma ton yo ke yijiru agbonbe tochi ho kikin wa no tutu kudo gbodo ho kikin so lo mi kaka senkase kaka so yi aro so valu mi wa no tutu eye egbe wa wetria ke mi le be nkeke we Adrien jiru ga ba pe be o elina nwa ya hun edo le wa me nu kenti ye edo po yo hun eyo mu potewo mi la se enu gomen so mi aba mi pepe obo zande ya eye ko hun de kebe church do wa de dodo kewe ye jirudu aso dare ani be aso himona covid be edoyo de ye church won ko hun be agbonugbo kudo church hami view wa de o le wodre kebe esiaja mi la ko mi o ke ngome kudo de ke ye edo agbapoto le ye jido le mi abe togo ba ni bandia mira de no ke mena mi otoya mi de dak bena mi do nyabe toru ro talo yo mi abe ami pepe otoya to we ni mi abe idoyo lagan agbeti afa Ebenezer Kofi eye gba ni be Suzanne time be efio le ape mionidi dokita gan agbeti afa mi dogbelo me fogbelo tatakaro nyawezo yolo nyahomito isobedo leke mi agbore nya gbogbo ami fo ofo amelomo ofo amemalomo tia ofo keke ape tobi mi aba mi pepe evipotio wa mi rapo apôtre alo ihami fufu alo nunola Amos àti ogbe eyin eji etato ni ihasoso le keye le mi abe togo ba yin gbanji ki pona church pata bi dede no nyu bi enyawo gbo apito àti ogbe wezon yaho mi to ni so bi do akebe mi yomi yemi to ni memejo yoa yawo zon lo yolo le mi apo nya fofo àti ogbe bi ahadia mi rapo mi fofo ataye Christian enyi enu ngoto gan agbale ngoto gan de kebe hasoso ko na bi association togolaise pour la défense de la liberté religieuse et gomenyi be hasoso ki pona nglensan asan chochio kikin so lo mi kaka so ba senkasia bo be dede nono be enyawo gbo apito ataye mi to gbelo mi ho gori azakarot na ho mi to isobedo na we le dojilo na we akpebe mi ba na be ona toke we toya to mi ego ni na bio enya tutugba mi atoro mi abe dokita gan togbi agbeti afagbo ni mi abi ebede covid be do akeye mi se bi ko so kaga popodo mi wetilo mi o le mi abanyi gbanjare deke edu apapoto leyi ejiro ma togbi egbale mi agbo yo tatakaro mi da pe yanyan we a edo agale ele juame egbusi agbe ke ma gbe wokwa mi gbale po ameyeye ke leke be do agale lea kwa jidu acha elewe ke ba te wa elewe to nyawo to na jakaka do lo si nyawo de mi te be te to lenkwa achon lo wa to kwa amesha meya elewe to a elebe edo abenya amerika ma te po sha ko be ya irika yesu la pedio kwa ha ho do ni o amesha me ke la po ni ke je la te wo kwa ya wo kwa edo a nyawo to to
Emilu, ele dukomelo. Yo, mi da pe ne mi agba to so ye dia mi le ji mi asende gomi enbe ni mi so hasoso ko we mi yona be alo ko vovo mi ko mi na be district a la temu tasi district ki ye egbe a edo agbapoto le yi edi le dekebe district a me a O district to ke ni sa ni bla be district ele be ma glombe considère Venubéa district de Yoyomogal la Messe dans le Bapadio le belé que du double avant le grand district autonome de Cali et le grand district maire à Pave après le cas préfecture d'Aguanivé et à Pave il y a préfecture du Golfe quoi préfecture d'Aguanivé commune. Alors, nous avons des maires, on a deux et les finances, et préfecture du Golfe, il y a commune à Ndré et les finances, quoi. Grand nommé, il y a une commune 8 ans, alors 13. Il y a balisons, quoi, district au bout, et il va, il y a le TVTB, comme le Foufoua, même il y a district de Maman Mobalé, Louabon, il y a le Kourou, donc il y a là où va pas Dieu et puis là il y a quoi commune la musique là non nous les mignons nous y a et sinon nous m'avons dit on tu nous a nous le but que nous faisons pour que district l'outil à district à matin il est là et district numéro 1 alors dans ton cas il à Tolia quand le district au que il y a et doit aller de créer le vif il y a là dedans et dormir le yémou. Et le voit que nous y combien nous venons blato blado. Alors fabo nous non. Alors pour la joue quoi d'ici tout que que le sang le yo et que le 10 sang le district à matin il y a que moi et doit le voir. Wa fifi a commune donc non plus. Comme il est tombé en 13 mois que moi et doit aller voir Wamelo. No, mi dakpe mi atodo mi afofo atiubegbo mu de mi na mi ke mi tore ke be wona dia be mi afofo Amos atiugbe a eni enunola alo maudola ke gba ni une association le ke po na church o pata be dede no nwe be nya ogbo e va otoya kodo ebe agbanwo to gan mira pompo kodo church ko wo tu yo baba hundu wa mira pompo 20 ngredon kosan apeto atiogbe emi nya be dijiru lwa ni ate so ke mona doya ke va va lui be ya tu church gbedo ho keke ke baba va be ya patron hundu le me ba ke enya va ko yo bo atu gbedo ho ade me ko we nyinu no la no na gbedo ho wo be do ba pajade de ke mi ho de ke be enya ro so jiru lwa gbo yo tata toro ape Kenya yava nyabe tato que le ministère de l'administration territoriale n'avait lieutenant colonel Belia et yo nya tato bobo et puis blebe nyana mi be dans le riva va be demi va chochia et le mi ngba no subo le kwame ni chochi pa me kekea amerula ten no hiyo no sima unyaruda considère les cailloux mais obéissant les séons kaka on tout chochia les du programme nous pouvons pour le du quoi me bien au sens tu tout aussi ami d'arrêt nous be moi limite la vomeo donc à mission comme be on dit du quoi no de no mian to que bon na nyana miachan nyana la meseme nyana de dino nori le nya demo a meko plan de yobenio yo le jido avec gometia le jido a plomi le nya no ti fa famille injo nya tout chochioro que mi tout chochia mi ko vicho eni ju na bi jiru gba buta me so nti bi na gbe le do la vayira
ne me ba hum ye be subo puro yo e va ve me be na nya be subo be tepewa jidudua ba dasido doji yo ba hu apito atiobe mi na temu sende gome nkenti jidudua mu hu wa keke mzile kobwa e chan do le wa me nu kenti jidudua dasido doji do après maman Carole ne jidudua dasido doji a gbo ila yinenia o yomi babo le sale ya de male sazof ye mi okunu me kumi eta mi de nu me na voix egbea ha babo vovovo ko pona subo mi ya bo mi subo ni ya no ba vovo ne wa o yomi pata mi polupo ko de ministre bubuta ba ya do ba bu pesi kenyi administration territoriale be nous avons directeur de culte lieutenant colonel Beleyi mi de wo mi de dami et on va travailler mi gapu mi ba dogo le wan to be do pea yo gbona yo la hu to chi adeu no ya so wo todo po voir que bon yo to chi adeu e ko yo jesi yo wo ko ma le yo gba yo de mo no yo le a e yo la hu ke gbo apolo ke do ala yi do le do ala yi ji e mu ko yo gbo no eji kude ko won to cho so pe no be ha mi viewer no yo po jijijere no won potia wa yo la de bébé potia cho no yiji ma mbe eyi le mili ye nyawa o ti ya ben ke we adra ke va yi so a ye le tchio le subo pe wa mi ne be jide do adomo wa po no ye over do gbe na mi te mi le la po bi nya keji du la gba yo mi la gbon ma mi ma toji mi da pe apeto atayi ke gboho di dudu alagba ba gbe ebipo idepo be ya to hun gbodo hodu wa ya so dodo po na ni lekebe enu agbodo ho be kudo church wa de taji nkeye jidudu ho tade ani ke gbo pe enu na mo popo bi wa hun de kado le church okeke me donc il y a des recommandations phares que dit le droit son ami d'accord recommandation lo dodo ko ta flache dit du droit chona chochio e yoko wa fukengboa oni dodo yoke ame yoke le po dolele ape nyagbo dokita yoke le po dolele ape nyagboa o dedego na dukon hawa eyo ni bona na usubola o alo subo to ha o le dukwa mo ni dukwa me viewa dodoma koye duaji polo gacho dasina church hamo peklola be watem anno eme abale koye odi de gonene enu chongochi wa ade mama amedomevie ashikoklo pladi eji dodoma wo yoke koye dokita wo yoko fofu oni commission de numéro 3 ya koye joadi polo gatona tochi be plolawo alebe nkule na nonji be toa mava ni ke ava kakale fofofu mo mani foyer du temps et foyer de contamination voilà et nous maouye tochi be takpolawa o ko dasine ameyo ke plona hamewa bo wa olo yo nyanda pe lekebe church ko yo hwa hamevi gbogbodo wa edojijo yan gede mo hamevi odede hame fufu ntocha kodo hame dado wa ko nya gbonu gla ole lekebe church obi nkwa edojijo nawe wa mi biondo mi gogo hamevi do nya se wa benu megbe so kuro lekebe church ko hwa anti kudo ko hede ko we ba dongoda ko hodongoda ko hondongoda wa nya se wa be megbe odalo Didi mingba subo po wani so wana be mi ava subo gabu pore kabe subo enyinde ke ndom ya jile mori ko pedio na be mi ntevo asubo ma osi re ke mi subo na ma uye be jije na eme a mi mutewo kiko mi dogo anya onya wa ke mi ngba dogo po ke mi ba dogo a mi do la noju do la kasenu
la adonku gbodomea oji kake asokudo nu jojo ota ena be no pono viwa mi kwata mi yo le mefia mi mtele no ju a ko la de mi no wa enyi neke a classique kon mi no wa e dompu na mi mo subo jo azu vovon be subo ba mi ade kuku mi chami le dogbeda ne mawu be mawu ne na dolele ya ne ba lo do ku aju ne mi agba tro ava mi be mawu subo ntonto a gbo parce que au matin du echon mi le vont ne mi no ma mere pe du na mi o bo bo no gogo no vio a wala ho do de nchia ina mi kwata mi jo jai ne mi no e gajojo afuku kon benyi ava du ya kafuma wa no kwata ozo enyana mi kwa mi kwata le gbedo raji mi no vi ko o chu be gbedo ho wa ni de kuku no jidudua ikpoto de kuku na jidudua bina nevi wacha wanu ya be ejo si bina o hu amedo mu jo hu amedo wa ke la no wa dumi ajinu wa le si mi atone ni o le si mi anu ni ta ne we ni mi apata mi agba no jo mi a respecter ce que o dynamia ni sonya o mi va afide o la to afide ya be jonu agba to afide la gbova ni ja dogo cha le buto wa mi o fibu o la to fibu la domi ato fibu la cha la gbado donc enyi nu nyere ke o wona mi e wo be mi patan mi do bu mi anu onti e ya me si ami wo le ke se ke o gbe so va kwa ta to so wona mi kwa mi kata mi won reji ya da pe na ma ulita le mi agbolon ka fa mi npo epo wa gbolon ma onyan 5 minutes alo 10 minutes mi mu nu e me po e don pona mi vire e ve bon asikokolo ya mi kata mi le classe le mi ba home e tongwa ani non les church voient par exemple nous sommes choral Dieu côté les sanis c'est là ça bon assez se sauver hay voilà que nous n'ani do ni so limia et donne pour dire donc quand il faut be didia c'est how do la no c'est haji hato la no do et donne pour nani dire amo biji subo lo kaka site de ka ko la te huan ba amegamba nya jagba ne mi va fia wa ega kwa so va fia mi buye ele ko to content aller retour na me la va peut-être amegande ka ela va bon fia ma ko gale so bo e don po vire e boya to church jilo fun ka mo se bo hun church kwa mo we church o pata yo hun ko sira gbe amo lo ba mi church anto o lo va zan yen ko ba do gbo we o si du jombe a so joba yen pa me ro o le control o amo le ko jivie da me ro da o le hinu gbogbo la ba o class keke o ko la wa mo na yin be a me gan ko ba hade ni ya wo ko la wo me gan la ba de gbe gbo we yen ba me o nko de mo na mi hado wa ko gun so jo pa so jo gbajo wa ya fibu wa no me ke ni si en be o be mi ti we aton aluga popo de ka aso chochia edor puna mi vire ka pode ka Antonio gado mi so na kwe fa kwe no dogbeda enyo mira dakpina hamevio kudo hamefofo be no medebe ota dokita gan bi chafa mi awon ni dokita ke yona dona mi ake do ava no lagbon mi ko we to iye panko edoya ni mi ameko we ni dokita o deke o se nmendede o fifido sokodo church ko ohun akudo hamevio de ku ke ko o de dogo fifia deke o po 20 do enyo tata ko nda pe gare ni jidu a ple ave church o dipolo a ple hamevio cha elebe nyakeke ko nyaka subo la jamini kwa magulo ko bona niya minye ejo afa ejo na fa ya go kwa esere na nani ke to na bure ke ni lisa na ju ko mo na yi ogbona afa minile ka fa ya go kwa ni ke wa elebe ya so tu ari ya so afa omu awaha kwa de ko ya so ni akowe ni le sibe le ke ni na sa we ni gayo aw ni ke so ni akwa ke nya de ke tu na ni ngo ne ku tra ota ni nya azoji so didu ya gbo ni nya
nyantɔ nyabe gbɔnyantie ɛdi yi ke miawɔ yɛ gba kple mawu be amenuvevia nyabu afɔyadzia yɛ be mɔwo ta nini yɛ miagba kpe nini ɖeɖekpe tsã mate akpe nini kika mate mandro ele be mawa ŋutɔ gblẽ da ɖi be miadza yi abe dãwo ene ese gɔme fia kɔ ayimenu ŋmɔ keke ayimenu ke miawɔ ye miato aha ne leke be dɔlikuia gbava ze miagbɔ wa ayimenu ŋmɔ keke kɔ ayimenu ye nye atike yi mi ba nu fifia kɔna be mi ba wudoa awo ayimenu miato miadza yi be mi nɔ ayi didi be miadzi kɔ bɔ miaɖu leke be afadzi lo kwa beku miaxɔe egba sese tsã mi le dzi be le tutu mi le dzi me tsã be miaba gblea fina mato hafi miasɔ kafukafua asɔ ne mawu. Akpe agbe ye mi la nɔ emina nɔ lãmesẽ mi gbɔ ko mi la kafu aƒetɔa fofo adzogbe mi se nume ɖeɖewo sɔku ɖo hamevi ɖo ko ƒoƒo fifia alo nuyɔla ɖe ŋutɔ hã ƒo nuƒo be ekedzi ma ta se nye gaƒoƒo ɖeka kpo le na mi fifi be miasɔ miabe gbedodoɖa be kɔnuwa wo le kpɔ be musu yowo alo mia nɔvi mia dada ɖe hã ƒo nuƒo fifi be yole ɖe kuku be tsɔtsia no la hu kpɔ wa hu wa keke ze ɖeka ahu ɖo agbe ɖo huhua ele si be dza do tsakatsaka ala dzre yo dome nene be ke wo kpɔ so leke be nuƒo ŋuti o. Yo tata tɔrɔ akpe ele be mia de nume na wo yenyi be tsɔtsia ɖewo lia wo kpɔ xɔxɔ ma so fia ha gbɔ wo sɔ xɔ ma va yi da ɖe biɔ gbogbo no na yi o ɔno degbe ne yenu ɔno tsɔtsi wo kpɔ xɔxɔ ma so fia ha gbɔ fia ha nya nyuie ɖe be wo sɔ xɔ ma va da ɖe va ko kpɔ xɔxɔ ma so fia ha gbɔ wa ne ame ko xɔxɔ ma so fia ha gbɔ fia ha ke gbɔ la na xɔ ma o to na fi le na be renseignement généraux amewo la va kpɔ funa zevezetɔ la rapport so ntio ke gbɔ la na xɔ ma amewo wa ke fia ha kpɔ be yo la te do ha ko amewo ye yo na xɔ ma voa ono wɛ no yo akpɔ ale ba me ko yo de gbe na yo nya no nya se ko prototi yo xɔxɔ ma so fia ha gbɔ no wɛ ne o wɛ nyiria wala va dum tse alo wala va so fia be se de ke o ju zodo yo de moi bo atemperu o di no apa me koto ya wala so de me ba mu se amere ni popo fia mu ejibibia alo onvava be nya ni o amere to o ma te hu keke zeri ko ina fia ko jibi ya wele ne dum kubo to na mbe ne fia ho va to te pe wa no la hu keke zeri ka to cho subo amu wa to fu no ma te to fu no vo donc ala wa do no ke gbe ni nto bi gbadagba ko le ni ame ni duru e ha me an ke mi ana be o pa na mo ji le cho no va police o ne ko pa na mo va installer na mo le cho ho me ne wa to ameko hu cho cho gbe no wa o te wa bo mi po to nti la pe do nti no va hu po te cho wa to no be le yo we ade bi ne enu ane bate yi le dede no no me ku torudu le jirigwa be tajudo mome donc club qui commandant Jibril va de nous mesdames et dans les cuali et nous blabini ba na yi didiro be ni ti wi aton le gampo de kamema unya ne fi ki mi tu ya be ko ko me le sugba ne dokita ogbo na mi dokita le nya de me tabu mi to le nya de me ka le yi fu na ra ba ko ntira mi ni no te pe ko tu mi ko me bu sugba et le but dans les cuali la te la te le miaunti libe yo ba na yusubo sigbele ni mama yin san nene ale bere isi docteur que be vivi de aye mo ko mi atore nene yin ti o mi ba na yusubo ro eniko agbakegba ya ngba so na do ni mi ona do do osan
le nonome duodia egbe ke mo 3 obene akmesia 3 alone hunke 3 chabe weye wa emuanti le bio nya fofo ataji sisebede bako jirudu ala la bebe ya do mipo ya do to chi do po ni ahunwe a so sedio dade esi abedo nyi be obega poporika pe ya hono gododo rabe nyo fifi enya ma nya no de changbre be gapoporika alo no la gbe gapoporika so ampo sube ya wo prière gbogbo ko ba to no to dio ba deke be lanu be la nwa kanisibe ye pe jirudu akem so le do mi amekunu wa ba apeto atayi jirudu be se dododo mi enyi be ke na egbe do wa hun church alugbodo da be hodo wa nkeke be wono pomilano wo examen toto de dodo examen to veiller prière to alo church fifi amegedo wa na mekuna ka flan on gbaduna savoa wo na veiller wo church pa mi dirudu a edo de kebesio de le wodo de kebesio di ale kemi le wodo de jido church o sugbo eko weye ogun ni ko ye do ho numero le fi ho gbo le gbo ko o déclarer o ton le ade le ka kamere association ki ni le ade ni te pona de kebe wono gbo be na de emu kese ejiru agbon le ya po be o le woro di ma le church pote o ma church o sugbo ni te le pe do wan ji be wa nka pe tata carotte dogan le beni mo fa voa le mio ya mi agboa mi ma mi abe ramea mi me do zonji e zona ota etato le aussi webe nyakiri khoso administration sonnawa me o le jibe e soki bana amesana ni ba vo ba woye be doa o le bablami le ni kedi planawa wawe enyi deta eveleni bitona dinasa ya to po adisa akpodo ni kele jo ni kemule jo siontu ni atoko ni nya wagbo eye gado mowa ya be tatoa ela tinyo president de zone ya si yoni to woji poda eye edole ni le osugbonto duani ni tinwe wa eye gbegbe alo amede asikan awo tochia ye jabe plolawo le fiara ba kwa diovania tochio pata de la ni problème donc et donc de benini le terriadi ko susube na amesiame batema hoye bagbado bena nuko yo be subo ya nko sebe to gonto le sewome be amesiame nevo e ba wo subo ke be joa we bena no traite ya le gode me ya ni apelo amesebe nyanti e gode me cha les bébés ou les yamoji donc ne me ko le plamoa ne mi wodoa alif to ka kwebe ke yi wose bo ko yi basi kan bo ho ame video ko ya huwa e ame video ko huwa o wo mu keji e yi so ka pe ni ya e la tem de mo be na on va te nous me porter enfin ta et dans le terrain mi le souvent et dans le terrain a dit mi le souvent mi na tem na choti ho me ni keye jiru do ahuna mi ni so a mi nya he me na choti o wa le nya wo ya d'association mais obio be mi ho choti a de capa préfecture donc mi ho choti blaton voici les Togo pata vraiment sous blaton voici des cœurs d'eau te pédo les amis les fous mine le funu ba mi pomme no vi potia o ko do wa be ha so so be chachi funa mi le funu ya so e funa so na mi le mi afu ba mi wo do ale kado do me arebe du ko amole ma o so be sikolo wa no wa po ya de sibi ya we juru do ale buta me so jo mu wo do na me le mi wo do aro yo ya chachi le mi agbra mi hu black to va vone
so kpɔtɛa sɔna amatɔ kpɔtɛa sɔma ne hasoso kpɔtɛawo le nuadzibo va tsɔ nu ɖeka fi ko mimli o wa. Ok ní àdàpé tọ́gbé àgbétsàfà covid bó do à ẹni dọ̀bàrà dé egbe wa egbàpọ̀tọ̀ lílé àmọ́ amúgbàpọ̀tọ̀ ìdùnwọ̀n lè pẹ̀lú wa ń tí dé ní àgbọ̀nbẹ́ nkeke ó ké pọ̀tọ̀ gbanalẹ́nkọ́ wa èdò alágbà bá sẹ́wọ́n ló jìyà lè ní tó gbọ́n bá jìyà. Le nyɔnu kple susu menua nyate ma gbeli ne ele be nukentsi o ele be na maglo madaya wona ba hunte o sakoe gbigbo mi no dziɖuɖua ele ba hunte o koe ele wɔ dɔntɔ ele kpɛte fea didiko la tewu ne ke wa wo ye wɔ hunte o ne hunte wa ya amedzro baba va dzɔ bi ne bi zã ye edɔgbalẽ lamino tsari ne ko ya wɔ ma gbãgbo do dukɔa me ye be eta wole lili ta ŋuti kakakaka ava bla eɖeɖe kɔa ke hafi ahudeɔ emi gã be eduwo keke ƒo xlã ɖo mía edoa tri akɔ sẽ le duwo me wu togodigba dzi le nu le kukua me ne yi ke be le Benin ne yi ke be le Ghana le ke be le Burkina le Côte d'Ivoire me to ŋuti do ɖa donc ne gã hudeɔ fia nu me keke woɖa va nɔ va togo yina dzi kokokokoa ame la nɔ amume me ye doa la nɔ amume ɖe gbasɔ va kpe le yi ke be le miagbɔa sã koa eme keke wa edo le ze kɔtɔe be ebe kuku mea nyawoe kamewo mea ɖate va va be toa ɖagbate va dzi ɖe dzi wu ale yi ke be le mía ŋutɔ nu ɖe kpa mea ɖe togo be kpa mea ni ɖe kpɔe viɖea na amewo va ʋu dia na amewo tsɔ va kpɔ nu wole yi togotɔ tsɔ le amewo tsɔ le va dɔɖiɖɔɖia ni le edziwɔ siaya ke nyawoa míagate va nɔ kpɔ edɔ le ame sugbɔ ŋuti wu ale yi ke be le fifia vɔa enua mi be ke enua mi bena wɔn la te nɔ amewo le fia edɔ la nɔ amewo ŋuti vɔ ne wo ya ŋutɔ le fɔ asi akɔ be yie be gã le dɔa o ma le koa nyami soso ɖe me nyame gblɔ be le leke be dɔ ya ɖe na va dzi yo ele mawu be amenuveve me tsã ne me nu to ɖo ɖa le si dzi wɔwɔa mea ne ma le ɖe ale wɔna ye dɔa va na mi nyɛ ale ye ko gba wɔna ye dɔa ma bɛ wɔ abi gba nyɛ koa ɖe la tutu o hafi ye la wɔ nu yi ke la wɔ ye ma le dɔa kwa ema wa vuvu me gana me ɖeke fi o ne ŋutɔ le fɔ asi akɔ be yia yi ma le leke le dɔa dziɖuɖu atamɔ ne vɔ be gbɔ ya la to ya agbemɔ ya fi ke la to ya tui egbe tui wɔ kɔ bɔ to be la fa ne fina la fa la yi ni o la ne yi ya to edɔ gbe la ne yi la ne gbɔ la ne yi la ne gbɔ kuma yi ba le dɔa ma xɔ dɔ wɔ ale ŋutɔ le tatsi le ɖekui ŋuti ame ya xɔlɔ mi eye wo ga kpɔ kpɔ esojuta gbɔ ewɔ ɖe keke yi le mia mele wɔ ekpakɔtɔ ame nevi ɖe nu yi ke dziɖuɖua ɖeɖe go ɖe bia wɔa ele gbe ɖe ma wɔ gake ŋutɔ le hlã gbo ɖe dɔa be o coronavirus ke va se ŋgbɔ vi ɖe ma enyo míaga pe míagbakɔtɔ nɔ miagbɔe tɔgbe agbetsafa ke dɔ ya va leke be va ɖokudo ŋusẽ ɖoa kɔdzi vovovovovowoa amewo gba yina kɔdzi o amewo le vu kɔdzi ye mi kɔ do desi be ame nene kowo va na kɔdzi gbe ɖeka alo le kɔsida ɖeka mea woɖiɖi kpɔtɔ egbe yɔwa ɖe ne dzi kpe gba le wɔa alo fifi amewo va se ɖe gɔme be o edoa mu kɔdzi ye o va bɛ xɔe ɖo. le tutu la le gbɛnyuie ne kpɔ dɔnu keke o ame ne kpɔtɔ ko dzi va si yɛrɛ ke va na sa fie edɔa yi lo wɔwɔ tɔ do gale do va nye ke nye gbe ne ame wa se yi be ne gbea ni be bi kpɔ
vidéo qu'on appelle les quoi Alpha Chicken dans ça le lié moi nous quoi les des films côté de après le cas il va te la flèche de phare voilà que le mois de l'idée le son mais à vous que d'adwa le conduire nous sur le coup nous sur le coup le babou que le honosa la homme le donne la figure sugoza wa kondiba ba ga de vovona de koko ya il soutenait le gars quoi ya akpobo il y a que tellement de bona coronavirus ça ne va quoi on va tutu et donc ko lisa tutu de là de tout de babu ya ni banga na iko coronavirus ça ne va au monde et tu vas fou emoji tu le va tu mana ikuye wale que dans le sac autre légalisant donc le son beaucoup bo alors le son vivant le ya il va conduire à baba dormanta et donc le dansant il va sauver la conduite et dans la bonne inti au pénal intia il me gayavo il y a un peu il y a une pharmacie alors il y a bandit et pratique alors il y a ou avec quoi le vénérien ta flaque a te sauvason agbedia la so agbepo quoi ni mo ko tutudo to lo kokora ko tutudo e bushi agbe ni gale to gbe ni gale gbolo ni ke no ni ke ni amede na va ama bien ni apere ti na dado ni ivoa ta va ba ko na bi sire to poa ni kholo ke tutudo e bushi agbaji ni ya le gale ko ni le nani ni kinyawo e ni le tubu shagbe le nani le nya kwa vovone gano américain tenu ni le tito kwa koye lai e dola la po ni no ni yuton la da egbere ti o itodo le na ida mo ni vovone kwa la po do yo no ape amodo pedo disibi keye coronavirus be doya eva kafna mi gba le kehudo edopote omo nyame ko nya kakada oto ye mi pona mi gbona enya ekodo edo fufufufu ntia be coronavirus ape ba ho tepene edopoto keke entia be le kemi le wodo wa mu gba le dojijo na yowo coronavirus be nya le sibe ba edo ti to mi na yo ni edopoto ami le mu be ma bí kí ọ̀làdún tí nìyẹn bá mi ọ̀rọ̀. wọ́n fi gbà lónìí wà ní ẹ̀kọ́ yẹn fún mi wọ́n gbé coronavirus bèbè vie àfẹ́rẹ́ pípé mi kọ́ ló jì via ní bèbí yẹn fáyà kọ́ à pé èrè ké ní àdèmíyàsá bù nà via lẹ́nu ní àwọ̀ wà ìdílé ọdún kúlá bá pé lọ́jọ́ lójú ìdílé bí wọ́n bá ìdọ̀pọ̀ bèbè via bá ẹni kò fẹ́ lọ́nà pa coronavirus bebe ni de ni be ni de agbeto de ni dia que yabla retri amade yo de le voya fi de ato ekonomi alo ato ani no pa player quoi no po shida filipo quoi iku to he ala le dia sa ko ya so ni ya de mega bufo dibi ya bufo de po il tient le que de va alors le que de blé du noir mais c'est le que créer là il se met dans vous dites que blé rien ni et il a jolé et du que nous y a mis des plans ni la docteur donné il y a des petits jobs il y a pas foutre le fier que coronavirus ça va guérir bien fi côté à galoper le que bien là ma il est connu il comment bien devant le début de la soit possible et d'apporter le nourri ao quoi il m'a à monsieur me ti du le don et doiti à me c'est moi no il ka monsieur me ti du o ti mire on nous wa que la bagage nous a volé que bele fifia comme la peu de ta fait du que le au moins sont very very cool si nous de permis que les États-Unis fifia le Brésil écoute moi
egbòni ànímọ́nà asọ̀rọ̀ ògbóni yorùbá wáyé lè kójú bá pàdé ayé lè ta lè kọ́ a sí ní tó máa dọ̀rọ̀ ní gbọ́ngbọ́n lọ́wọ́ sí pàóre va wọ́n tó ní wáyé àmọ́nà ìmẹ́síwá ní kúrò náà wọ́n tí a wọ́n lè tó yọ̀rọ̀ sí yìí wá nígbàlẹ̀ pẹ̀gbẹ̀rẹ̀ jíde ẹ̀dọ̀ ìkọ́lù sá ọ̀tọ̀ dàlẹ̀ nìyà dèkélékè lè wá tí o dèké ní ọ̀nà sá ìyá bẹ́ẹ̀ni dèkéle dọ̀ bọ̀kọ̀ à bí bẹ́ẹ̀ bá mọ́ ẹ̀dí yẹ lè pọ́nrọ́ ní àbọ̀tá ṣìṣì ní wá dèké ní àbọ̀tá ìpè jìdè jẹ́ kékeré wá dèké gbé ṣì ní àbọ̀tá nìkan wá níbi wá àmọ́ pẹ̀lú ìdíwá kọ́ni lè nílò kúkú ènìyàn nígbà bèjì sí dé ìyàwó tí àmúrí ìyà àbọ̀tá ṣìṣì bá pàdé náà bá tàkì rẹ̀ ti égbò fífi àpòpọ̀ ní pẹ́ lẹ́dọ̀ pàpẹ́ ẹ̀dọ̀ ọ̀la mi ní gbogbo rẹ̀ yìí pé àbọ̀tá ṣìṣì fẹ́ náà mọ́dá sáà ní ní lẹ́dọ̀ fífi à ó gbàdé bá lè gbàngbó lè jù àbẹ̀lẹ́ ní ó bá lè gbàngbó lè jù àbẹ̀lẹ́ ní ó máa ń dédé la vọ́ọ̀mù ó lè gbé náà ní tàfúràtsẹ́ representor lè bá lè tòmọ́gbédé yìí pé nábẹ́ ìlẹ́bẹ̀ dọ̀rọ̀ ó gbọ́jọ́ wà nínú ìdarí sáháfì coronavirus àbá fúwájíà ìlẹ́bẹ̀ mi wá wáyé lókèdè coronavirus ẹ̀pẹ̀ ọ̀nà kábàjọ́nà làgbé abẹ àpò òkú ẹ̀kọ́ nígbà èyí yẹ mi ń tọ́ nígbà gbà àtẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí ike nígbà ọ̀nà sán àhìnmọ́ ní ẹ̀dọ̀ lẹ́àmìwá ní ike ní ọ̀nà sán nígbà gbà àtẹ̀gbẹ̀rẹ̀ jí tọ́ gobi apatọrọ yeji le abọka sisi bá pàdé le omudo eji nílò nílò fífi ya lẹ́yìn náà níbi iye ìlànà gbọ́jọ́ níbi àfikún náà bá pèdè à ìpè rẹ̀ fi àpá jíjìjà lẹ́yìn ọ̀dọ́dọ́ lágbàtọ́ àwọn ọ̀dọ́ abọ́ta sisi gbẹ́ni mẹ́gàmì àbáṣúwé ní ìwé rẹ̀ àmì mẹ́gà gbọ́dọ̀ coronavirus gbọ́dọ̀ abọ́ta nígbà ṣìlẹ̀ wo áwò pípọ̀ tó gbọ́dọ̀ abọ́ta nígbà ṣìlẹ̀ lèbi lè kékeré ìkó gbọ̀nà lọ́dọ̀ gbèjì sílẹ̀ pípọ̀ gbọ́dọ̀ lè dùn àìgbà bá lè bá jù àmọ́ àfihàn ìké ẹni ọdún lè sàn fífi ẹgbà ní ìgbà alẹ́bẹ̀ àwọn gbọ́dọ̀ ìṣàbọ̀tá ní ọdún víò kọ́ ní gàmì àṣù màjìjì ní ẹ̀rẹ́ lọ́wọ́ wọn lè ní ẹni iṣẹ́ ìdòdó ní wọn òtún ìké lèbi wá jẹ gbogbo dàgbé ya ó tà mí ya gbogbo mọ lava kwa ne efuga tó nínú mìíràn bá ṣàbọ̀tá bí wọ́n ṣì gbogbo lóde ike ní nàgbà sọ coronavirus ya abáná mú òwò à ya ṣì pípẹ́ nígbà bá abọ́tá lónìí kwa ní kàmí àṣùwé ìsì à ọ̀wá yìí lórí ọwa ẹlẹ́gbàmìíràn lẹ́yìn ẹ̀kọ́ ní àtó mọ́ntọ́kọ̀ yàjí agbèrè náà mọ́ ọdún ngọ̀ náà mọ́ wá sì darí ní kàmí àṣùkọ́ yàrá náà wá yàrá. yóò àpé mẹ́bẹ́ tàjídónú wòtọ́ yàtọ̀ tọ̀kẹ́dẹ́ ẹ̀yìn gbòdóhọ́ òkòwé òhun èdò wa kudo dodo ke ye jiru bia so dade ke ngbo be hun de ke gbodo ho wa ye ji ye mi be ta jiru wo to ya to a mi ya tegberoji wa mi ya se apôtre alors nous là àjọyàn benu me dede ho de ke ye be poso de ke be gbodo ho kuro church yo ko wo wa hun de ka vedo wa de ke be poso nti o iko hun voade kuke kawele eme nawe kuke to so me gobi nawe mia se mia be nola àjọyàn be mere de odalo awe de se anamio se homo gloni mi be mi papa nko abadu o se homo gloni mi be mia chonu won chikoko hape ba church mia pastor o alo mia o subo we pololo le togo ní ọ̀bọ̀bọ̀ lè jí dúdú à èyí mi sọ ní abẹ́ proposition sọ yìí lè jí dúdú à gbé nímìjà jẹ ṣùbọ̀ṣùbọ̀ gan mèrè tíya alẹ́ pẹ́lẹ́ alẹ́ èyí mi pọ̀ bẹ ní asubọ̀ eye ẹ̀dọ̀lẹ́ bóńdìyà má dìsa àlọ́ má kakao efiẹ̀ hɔ dà sí lè jí tàbí mi gbọ̀gbọ́n bẹ fiẹ̀ hɔ bẹ ya ẹlẹ́ àgbẹ̀ mi lè tsọ́nya de dziɖuɖu aŋtsi ene gake míawo ŋutɔ ye de susuawo sɔba fiɔxɔ ne woate aɖe mɔ
miato mouse bosoboji hallelujah abe ele on to hale nya lo amese nya clear gapopo de ka be subosuboa me domniaji kamea me domniaji o gapopo de ka to bo be nion to e blone jilu do abe me gluju blone nami gapopo de ka gakemi ta pere mo be mi tin za gapopo de ka me abe ele nion to mi blone ti ho jasire ji ene mi ta pere mawule e mata eye epa abi alemi le do asikpe etia meta rekareka enabena amesia mena batin ava hamiam abi alemi ona saw so ema nabena mi pastor mi osobosobo no peton na ton ena mi chiko na me do ato seseso gake yo katami nya be sesere me tomile nia adoji ahọ ni le ma jiji me a nya to yi si amaba kwa nya ba try nya pe nonomeme si mi subona maule san nya ba try mo ne propositions alo susu do ni nya ba so pe si o mi to mi wo san e la ni be na jidudu ane pe de mi anchile mi no bi church ko poto la premier wo han wa to suboji abele mi tin wo isokosira gbe eye clear subo kata le togo kata so je gomea ni ko senya barade ke kakaba do wale beyo ke mo popo libe dani nya no bi mamyo ha je church gomea na rekpe ma jo problem ke ma na ni o tami bi oso je do agbo be na ale po mi ha mi je gomea so ko sire gbe ya oni demone nya no bi mamle ha o ha to so le mea subo ji ne ni akpole ken ko la no bi mi ko se chabe ma o ke mi le yo ma o si mi le do gbe dana ne dɔlele agbalẽ tu ɖe mea meni ma woba ƒeme wòadze gɔme so amubara ma woba ƒeme ba xɔ dɔ yɔyɔ ye menye ba xɔ dɔlele yi o ta mɔkpɔkpɔ ma kple xɔse mea ele mia si hallelujah ta ne nya ƒeƒi ɖe li ma gblɔ anyi bena woaɖe mɔ ne mia nɔvi mamlɛawo hã ne wo hã woazɔ ɖe mia ba xɔ toƒe abe ale mi dze gɔme ene mexɔ se be wo katã wa respect law alo se komisɔ da ɖi nion to cho sebe dade ti ho ba come e da siroji won sebe mo subolo kata wa sondeji nia amet association des églises et ministère du Togo amet be ha so so amea nia be comité to gbogbo be na mi le supervise nia be church kata sofie kaka ba do nora mi le supervise obo subo ale subo le yeji ole o video pe photo so ru nia be comité to e mi le supervise akpogbo me de pe me ka tade esesi mi unto mi so itade ti oba come ya jio e mo kwese be ne hasusu kata le topo clear ne mi o ha mi atima oto ani ne ma tukarama na nyu na to pedale tuata e tole ya ma wo ne togo ho mi ato nyawo ne mi poju ko po kran do mi a togo to anyu so ta mi o kata mi ato jesu bo subo gome ne mi ato pedale tuata na agbanyu e Yesu pelu come amen. Yo mi dapena nola ajonyo do ebenu egome dede ota afeto ya chogbe mi se mi afofo wa alo mi anovia benu egome dede wa eke ma so le mi anyi be ele bombe wa ke ko le bombe yo le bio se juru do agbo be le majiji mi a wa to hun gbedo hopo ti ojan e na bio se yin be eko hun fifiare e lati be me be no ha me jura jore wa be church ko npe mo ara ko do e ko hu aji church ra jojo do a ku ki won wa be mi le dogo ya ni poro ni nya mo ni catholic to ye o mu hu nya be catholic gbedo ho ke ye le igbeneji o wa mda be hu adogo mi to a nya me ko we le igbeneji be fi mi a mi la so la be ko do adogo mi be gbedo ho mi le poro ke be no mi wa ele ke mi lo do so ntiro wa o le gbo le pupu gbogbo rin bana ni ke o le ke mi le wedo so le januro le lebe no me o le ze do be consider gbe a eni taji do na me se me be ya yi pare me ni e subo ma o ko ngbe hu wa o hu de ka me se me jibi ya pudu ifuna yenti nyam to cha mi do yere amiko mi o gbadagba abe police o le pa mi le nona mere amere mere do kwa me poto on gbadu lavo alibi le enke jiri gwa gwa le mi ati weji do be mi la no chechi kwa me a awe meta de kare no so mi abla nu oti
et nous courons bien au Haïti. Et il y a les vivres à début. Nous avons docteur, nous les hommes qui a les mis sous bois et dans le cuir et on a mis sur des bancs d'origine. Nous terminons là sous bois le roi mais on a dit dire les mêmes bavons. Donc nous avons vu qu'on y soit dans le fond, on est à mer les va, on est en maison on est à mer le roi mais à l'ébi les asipé qu'on double voix quoi. Américain baroula le roi mais. Ne enyo après to atayi ne amodo va sugbon ni do afide pepe ma ogombe fi ke ni be popule kwa ele nya domi ina me de ti ke la fide akore si wa be ava pota do hun pota be godo hoade ke mi le han wo wade ami poto wade mi boro jojo ya home alo ke mi wono do alo mi wona to ti ase lenkekere kame aso de ken kabaro gave alo ganea mi wona to ti sigba ma to ma deni me peut-être ta Carole on a un pasteur à Djognon et on a un fifi et on a un doigt à l'essence mais à mon pata réclame qu'elle vana à batoa mais wa pata on m'a témoigné qui va on oublié de va fractionner tout ça et nous et benana nous va tout dole et pas le wanti bowe agbado leme le elemene amuma no agbado amovo la timgebe choti pa me fa vo choti ko e pa me losio agbado pelea na bo vo do fide poa o gbato do mami do no va le bol choti pa na mu yi yere be nyora do awu funa do vo mi bayo eyi buto da perinche do na o bebe le choti tonto de o bebe na Yohana Gapopo, le Béram Vieux, mais là, toi qui sont gardés, mais là, pas. Fifia, on peut avoir choix, mais tout le monde on lava, et végan on lava, et togo on lava, comme ça, à tout moment, toi qui crois, mon et nous, bébé, comme ça, d'assina, moa, allez, de one, toi, tu mets, one, on a donné. On va bosser, tu peux mener à eau. Donc, on va bosser, quoi. Nous, on oublie là, le va boire le gagnant donc gamme la bonne maman na wani de ya la bato chiko to di gade va gagner il va awo ya va gagner so gasika le va gasika va gawo amisia minto la wobe de wa madame de cas va do parmi e wobe e pas de voix non il a wobe o ma ka tembo de parmi ya to te vi ya wobe il ya trova bebe amisia mesi e bien non zolenti de enyo ne va faire membe ha me vile va to ti vois le ebe jititi me be ara ti ngoro to chantia e mo be takuvia ke mi be kasini ade ne va de e kasini o mi pro da be to tia ke bi so pe na lo ha me vi nti alo ke kasini agole ya nti opo a he vo pa mi atro ba ya ho me a opo be ke ya lo opo be ke fiora o le dogo kudomi krengo hoy wala mtochi de kale kaloa ni awotoni pour un peu courir des hamivio en ligne alors sur téléphone dona amisia me baba bawo apport dona ndo komigaza webe il y a bon par exemple à radio le vivre tonto et to non et to cash ni toni dudam to mo batro wo bebe sokolo to ti pa mi wo bebe mo ni kala za mo mais amede va be zube et le bébé cache nia avec connu le comme police allo akrenwa wo ko la de la sobe de khwan podo wa va me khwa do ya o mo cache ni wa on toi au sens de ko wa toyi va de me khwan podo kwa cache ni le mo la so no mais amede wa o la pe se ba bitu de mi na yo ade do ni mais il y a d'autres qui donnent le ma cache ni abi a o non avec atube ni le bon fifi bena o tria ke memile amen ke we adrengwa ejirudwa e dasiro jibe ya hugbedo ko de kado nami e va ve mebe e kakaba na fifi ade jirudwa don ame
que yo ovana bolava pobede dodo que yo so dade nkume na mikin ko yo hun de kele church hoda mi ade mi le wodo jima ni corona si bebe descendre sur le terrain aller visite inopinée ala surprendre mi bene ya pobe mi de wodo si jima de jidu doare e de ke ba fo alo ko go hun na mi kwa jidu doare so gbe de mi kwa mi jo fo no do to bien fufu Christian Céleste vivia on a pas que amour là il y a obé sojoba on va bien se le qui nous aller doma ko de le ko de menawa ojo e mo disi be le te peko que mi se mi gba meroa e jiru gba na mo to funa yi so consider gbo to cha jiru gba se be kule asrama le wa chewi babwa me se gba ku de be ha be view e bi ku de sojo o church ya o de photo o video aso do da mi le lo me bi pe ta wa to le wa bi to o be po be mu ku gbo na mi ya ku eya ko wa to o ya dare o be po be mu le bi mu so gbe le funu ma le so gbe ha o to na pastor Abdona pere be abi e do to jiruwa e jojile o be o lo poto me jile ni ro wa to le do nu se mo ba jiruwa gbo le dodo po be mi o le wo na be passer a e la na yo mo poko be o la pote o le mi gan po ke won mi o nti church poto ke won o la to bidi ka de ka me coronavirus a vovo a wo la ba ho la de fun ni e dokita gan to bi ade ti afa le mi na be ni popo mi ade e se ke jiruwa ke so dare be mi so ke mo ni de ke be doli kia ti bi asi kokro e mu chonchon nu kudo am adovo toto mama mi amelo no mi ade mi po be e wa de su le gbedo ho vovovo ko ho mi po e la ke mo ni de ke be e doli ke ale mi bu le ke ye church ba gbonglo la ga ke so pe e se wo ko le ko mi nya voa mo da pe ja mo po be ngu li ke manglo to ti ba gbonglo li ke le yo ate ma so akwe lugba ike mate to asi fifia ele jibo church ya mo jajaro isai ya ma gbo to afa be nígbà ibo church ma alo oda subo le fi ma si se visitor alo ze le ke amenia gbegbe amotutu gbon to ba yo dogo le voir na désinfecter le mo ga te désinfecter o cha ko wa te to tutu elu jiri de contrôle peu te faut la trop amoru na ifi na te otro ma de quoi nettoyage alo jajenye dendo wala et dani aider bon velia désinfection de bien que nous a tito de moi zandia ne yibo zirika yo na tochiale koshira mea ko yo bo happy wa to ba hu koshira ke mi ajea to nya nkeke tungo de mo mo ni be eni le ke bere gba jidudu wa twashire gbogbo aworo yan po so ko wa cha ko wa ga te so pe ni ko to o so wa dongu ku me le jidudu abe wa no wa yo eniria ni ko wa ga te so pe ya e ke la te he agbeto fo bi ba gbe aro lo ga ye le do ko mi ami le gbo ma mo ni be èèyàn ní ìsìjíjíyé gbogbo wa wọ̀ gbogbo súsúyé gbogbo súsú ìkéde lédè à yégbédé mọ́ wà lẹ́ gbàmì àṣùwọ̀ gbàtẹ́wò à wọ́tẹ́ gbàmì àwọ̀tẹ́ oyọ́ ní àmọ́ ìkó wúnà tí kémọ́ ó lè kọ́jú kékeré ó ní àṣírí ní à kọ́ ó dé ìjàmbá ìkó nípò náà sọ́ọ̀ṣì àwìkọ́ àpá màṣínì náà omi àṣírí ní àtó kó lè rántí àwọ̀ kékeré àtọ́ tẹnu fí máa ṣe kafuri tele kwa atuchukite kwa la nindi megari coronavirus saride ku do likibu chole cha umowa ola joke wa na be haleviwa pale dira te meibe que subo supo te ya ba le tokele de yo le po yebe ma la mesen de yo subo so pe yebe ma tabo be kele mo ni wa eni ni toli la te va de gare mea wa te mba le ole ma ni ata ka va da filia wa te so minute vectorio
agatro chronu atro pigboro ayemenu ko jiduda gbodari bo awa wa pe gba pigboro ji ti yindu ba paji ke ye wa pe wa lo na senu nlu wa ati so mo so pe gbogbo fi be afoto atayi aro egbe na refifia ko be chan yire beni be yo funa poku do le be ha de vio le en ligne el digipobe no quoi wa pe wo programme do chone ne ke wa pe ba ko no na do fino cha wa be ma gobe ma wunyo wa te no no pa mo cha yi na mo be meeting po gomele church avava mo wa la pe po church be no fi ma ke gbo to furu nya o ko wa wo yo ma le ke be ko na bi so cha wa te no kwa ni ke ya ti so pe ni wo ke la te anabe amisia me la ga ko so depuis so kuru afayamo awo to adudu mo ni adueji ape apeto achogbe o na be gbo ho mi aba na ro ni ani do je vitukide a mi na nyabe dizizi ni va les nyabe hami vioji bi wa do gel vitukide on se ba do le ba peteme ke le va kwasi vochan le auto so ti wa gbe to wa hono tutu alo abe o na be dodo wa yin mento be dodo keye mi jibu aso pe ke we le sange be na no kwasi na sange la na Philippe wa no fi bo ni ma me sia me si de kade mi te gbede ji na were o te o woni a et la pateme no mi te gbede ji vitu to point vitu ki wa o sana on bi jan ton le che mi te no bo anton le play ne o le yo pose alo le pose wa anton no we no na pateme no mo le o le va a me wa no te po wa no wa garo me cha me ro to chinajia wa o we a mo play et la pateme no abere ki docteur Blavifia qui mi quand si un docteur aba usubara beni ebe yicha yi na be do na bira wale habo bo me wa be viu le miagbo docteur le miagbo assistant d'hygiène le miagbo wale pasteur atayi blenzare ya be le nyobe chechi ume a mimma lo amedo zone nouveau emi do tatona ni atoro to ople emi ya docteur ko le funa on a des machines qui sont articles de quoi mais à désinfecter quoi mais plutôt il y a un temps pris ma on est dodo kita ko le miame ko to le khogbe so apito bois on le souhaite vanami il y a beaucoup ni assistant d'hygiène ou l'article on le ouais akpe e pastor Atayi ke yo tugbe do ho na miade nko ye vo na be impact nu ke be hevana mi le nyabe Kristo to ni ba gbemo alo no laga ba gbemo are ko tugbe do ho be mi sende be se sede no nyaji kadi a ni ato asi de ke veji na mia ke ni nu ke he gbele vale nyabe e do na o mia de church ba paja well kenda madunya wantia ngi magom ki docteur Blavifia disinfecte to home ya mi blekudo mo de tato ko ni juplola mi blekudo de mo ne hia se vele wotini ya nyono disinfecte home no so do nya wantontia kuhele doa eniko wona yebe ma wa no ngbalewe wa ela zudolele no eya ni kuke tutubatoa nuko wona no ngbalewe wa ela zudolele no est-ce que ko church ho a mi to mi jo le se chômage mais ne toujours le chômage mais la tomate le chômage ya me evego le to le yina gbona ya no ngbalewe mu kwa dokita le nyadome no ngbalewe mouvement ikene wona wa même le bled que wa ajutono fifianto ajutono yento ya egbenye etrivive ta de mlo toa mpona be mlo se sikasiagame bitona mi na mepuma dubiki na kono na nde pepe voa tenu na homele wotia meni ya amateur de mer mbo habitude do mtina hasubon yambo mbabuji do kini bale wo ejeji opa mobui
ame bude tracteur la me fufu et là do impact de la vie dit impact ya o le rame yo ya ndakpe nya se nous là Bishop Paul Bello be enu gomen de dio alo nyakowe lesi sokudo gbedo hokowo hu ni so amia se be no de dio dalo o le dome ye o mu hodome be ga kaka o le tiama ton famille o le miasi mi le na nu no la gedewa wale be mi le bio so du bolo bobe o la pere duanti eye wa pere chocho chonti le ganya bo me mano direct clair be e ganya bo me pepere ni ko la ba na subo ale be ke mi so na nya mi chi fe me subo mi nya be na dolele diva bon mi le to gbera do wata le dakpe na o be o te so nsese ya na me le biji do wa mi npo be ro ani jibibi be nya ma mi le proposer no be on gba don lo wa gba le nkudo eseku do do nti ne on gba don le du achame le mianti o le ke o gbe be wala no surveiller adoa amegedo le a avokuku no na wa be ne e dolele anu ba kaka do du ame mi le do apena mawe ni ade ko mi le bio so wa bo be ha le ko la po o la pedo e du me bio ntia mi abe ha me bio e du me bio no le pere du me bio ntia no don ku wa pedo agbado tonti ale be tukara ko mi to le tia ton ya me ha mi atenja gba ne mi ajra no do ne enu ane ba inwedi e ha me bio ngba te jonu si be san akpa wa ko evevede les possibilités qu'on a, mais les deux gars doivent taper douane des hommes, les douanes les des hommes et tchotchotchon maté des hommes. Ta mauvais tifa fane bana ekudo et douane des monnaies mia deux gars doivent ta, mais les bio so wa gobena, non bavon wa démon ne et bedodora ye kwela tem pemi oji. Ne mi ile mauvais nyame ami kwa pandémie onani, ça dit dolele gangan onani, la balagede ome. Voir ni quoi bien maman bien nous et tout est dans les léa même il est peut-être durant mais lui recevait et là ouais mi les dia mi la home voir mi le obore les ti ta mi le proposer non be et du me gan no jababa ne le ko la ali tatanti no no yo nya ha me nu no lo si bele ko le wo ne ne on gba bojo ne mi agba to no do so nti ne jajara do nyu to ani baba lo. Yo mi do akpena Bishop Paul Bello do nyakobe de do goa ta eje dia amo le gbonbe ke wo tu church ya pastor gbogbo to wa egomi gblanao do a le church o me a mi John Dim ha mi vi o John Aga emi la po pastor do wa hun gangan ku na ba ko ti church ya po wa ha mi vi o le va church le gbo susu mi o yo le jogan wa pastor won wa o le do de ki mi ko so yan wa ti do abeto ati ogbe enyawa ni ma temble yin pastor do ni pastor po ga o jina mi be iwa wo ma wu be do da si van ke be khokho yo kho ndaje a o le mo so bo me a enya ko le gbon eleme Yesu pe bi mu so lo be mu ku la yi mu ku be ki o wi wo be futa cha va wu be me kele Yesu be mu so lo po ki futa wu me o be ya hon Yesu be mi ta ti wa pata wa si lodo Yesu to ta gbagbe Luka ba gbon tabla ve von ni amebe amegede la vallée be nkwaji va to na mo be nu mo zo bo ngba pasa odo ta le un to Bible achagba yeji o ke va le subo ma o le gbe to pastor a e bo un to anonzo mo no wa le si maje ma la tro abeto pastor Atayi pastor do wa egbe aduku dudu be sise ko to ti ho wa ko gbodo ho wa etepe mu fo ni kenti bi la yin ne do nya tepe be yin a ma blobe nya tepe be yin eye mo gbele cha pa do wan kintia nemi do to Bishop Bello fifia e blobe ne o tia homi allo on ko fetu le tramaton wa et là de impact la file c'est vrai
Bedo kafla mia me ke we vana chochi alo ha me vio be mia be njojo are ni na mio mia be we ti kuku be fetua ni mle se gomori ne no bele ni no la poa no ni ono do le lewi be section me poa enu keleva ye meye o la poto wole ni meni dodua e let's gba jode de mi ma jobe nyu mo ni ajobe nyu ne meye dodua le wa amu gba vuale nua ejija mo bla de pastor wa o le tafu ame o le dede écriture mo wa pe be le ko la we do ma de ka evegu ni be na isiri ko bi ambe wutira ma to de nyaro amu gba le joga wa ne o tu rubine dia esimo ka tin koda yo wono hia esila koda yin et donc que ni le wa ni le we so le pedo ni abe du pro la unchi e go me nyibe ni wo tra me ni citoyen ameko ni le plotan wa wo tra woni citoyen tata kara nya donc qui pastor wona mi dati po am ko le pastor lo le bro mi dati po ameko chakara no vive mais yo le diwa e o le la mehawa ya be gale kutuku me e wona dole wanji to bo mo jona kan to cha ni do double parallel ki ni wona wona be bituna fenye amo sukulu fela mo ni do na mo do me ni na nduti amo e ni le gbangba za ki ni wona fifia no to robine ya ni to ni possible wa o ati pala no o ma ti pala no e donc no si akoda ni ye npo do ni o ma ni vire ko to abedicha voilà le quoi enwa egbe ela chaka emeko mi atoko mi ano mi afufu mi adado mi pol mi le nu na mi abe wona to hefin si ato mi aso egbia ke so na mi abe bubuto dokita togbi agbetiafa ne ba futane enya so kudo covid be se u ko do dare na mi o bio so mi ko mi apoto no ise won dia voa e wona mi ko to be togo vio wa lo jumi fi keke won mi le gbojo mi gbale so de pepe le mi go bio wa nyare la no dokita gan si kokoko e bi la so futane we troya be eyan lo togbi coronavirus a ele nyake la si o perepo il que pasteur Bouto le fia o ni maglobe maobe do la dango e mugle gomi de jam sanveri ma wanto boni be nya jaye abe dawo ni kwa ayi tidia no ni kuwa ele nya chilo e ni mizu barrière ro ni keke ele joya nya khoi abe shaman la kwasi akobe doya ele pe me nya be le wa ma zeye gboro edoya adre ho be ni le yero ebe kento nene echane to bapa echa to ebe gboro yo ebo enyo ape dokita gan to bubuto mi do ape na mi do mi abe nu komedede wo tro e otata kudo le keye mi guna mi abe gapopo so ba na mi abe wona to ya me so pona pone ju kan wa mi le do e ba pe madam gboni na mi ape to ajogbe pastor ajogbe in academy asimi hopu tane we tro ya be nya so kudo gbedo ho ko ye jirudu ahun kudo se ko ye plo de kebe egbedo ho be hunhun wa le nya academy asio yo tata Carol ape gbon jima da pe ne duplo la pe mi do to kikin be le edo ya be vava me o so de le me eyo patolo plo mi le mo so re mianti be mi gba tia foku mo eye ni mi la do to bishop be le vifia egbo me le be mi le bible me en no bible me tanya nyawo eye to gbo do ra me abele ke docteur gbo vifi be mi gbe pipo ku khose be do ya mi ma le wa mi ma le tàbí tí mi la pọ̀tọ̀ lọ gbẹdúdú rẹ yóò dùkúnwá bí dọ́ọ̀tọ́ dókítà wà mẹ́kú lè sọ tó pòdó yàn ọ́fọ́nà mìíràn bí mi àdó tó égbè ẹ̀jẹ̀ nkọ̀bọ̀ bí mi àjàyè ń sọ̀rọ̀ lọ bí sí jẹjẹ pa jídùbù lásù bí ẹṣin lò wà àpérè gángan lẹ́yìn lẹ́nu ẹbí mínísítà gbogbo tó kò pọ̀ náà mi ló xọ̀nyà ló so ètà mi ọ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ mi tí wọ́n lè zọ̀ ọ́n olóńgbò bàbá pọ̀ mí lẹ́nu ewo ngba gbe video lo ikoto le godura ju bolu godura people te ona mi le mi asubo mba wulo apeto pastor Atayi
enya vitukui klem le pour la gloire pour tane nya wa mujibe ma dakpena Togo be plolao eye matona Togo tawo be enu ke dokita poko do ebe machine be ni doa ele one jaye so wenwa mi de kukuna juklolao be na one domi po be mi agboye church to boye dora ba kakalea one domi polo ape yo mi do akpe na mi miato miano mia fufu mi ba u toya be wona to he anu de mi ya to kuku de mi ya mia na mi nya be na coronavirus be do a ipotole yeji pe e do a mu le vo pe mu do me ni va be ya vo a doctor na mi nya be na mi asoro mi ado koji be e do be ni sigbe ati kesi be do ni ye mia na ni kudui le no me nyeto a me no me nyeto enyi ko na wodo ese ke wo do dade be ese won ni be zone ji pa dokita ga gbe fifi to gbe bubu to agbeti afa egbe itegberoji ni mi gbon be edoya e to sun keto ni ma va gbo ni ma gogo mo wa mi kanu ji be e la ve me nya tepe mi le do akpera mi do mi abe to do ta mi le do akpena mi abe technicien ko wi pero mi ati ya we na de kebe mission e gba ve me wona gba ve me mi le do akpena mi na wa kekem eza ni no boko na mi do bye bye.